सबसे बड़ी सनत टेक्सटाइल की सनत में एक बड़ा नाम एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसल आबाद। कहते हैं कि हमारा उसूल एक्सीलेंस विदाउट कंप्रोमाइज। एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक पूरी दुनिया में होम टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स की मसनूआत के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोशां। हमारा मकसद लफ्ज पाकिस्तान को दुनिया की तमाम मंडियों में आला मयार की जमानत बनाना है। एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसल आबाद। क्वीन मैरी कॉलेज की टीम, आप मेहमान हैं डेंटोनिक टूथ पाउडर और डेंटोनिक टूथपेस्ट बनाने वाले आला केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। उनका पैगाम है कि डेंटोनिक टूथपेस्ट की दुनिया में एक नए दौर का आगाज। डेंटोनिक टूथपेस्ट सबसे मुनफरिद और मुमताज, मुफीद और मुअस्सर डेंटोनिक टूथपेस्ट की कामयाबी का राज। डेंटोनिक पे आपका एतमाद, डेंटोनिक के लिए एजाज। डेंटोनिक टूथपेस्ट भी दस्तयाब है और क्वालिटी में ये भी लाजवाब है। डेंटोनिक टूथपेस्ट। मैं जाती तौर पर पिछले दिनों कराची था तो डेंटोनिक के एस.ए. अलवी तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री चल के देखो, और सच्ची बात है कि इतनी साफ सुथरी और के तिनका तक नजर नहीं आया। बहुत खूबसूरत फैक्ट्री थी जिस पर मैंने उन्हें मुबारकबाद दी। आज वो प्रोग्राम में भी हैं। और आज का बैतबाजी का प्रोग्राम मैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नजर करता हूं और उन्हीं के शेर से इब्तिदा करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नून। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। समंदर उछाल देता है। ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये जिंदगी हो जाएगी अपनी भी सबूताज। योलीदा मुंह, उखड़ी सांसें, बिखरा बिखरा काजल, शब का सारा हाल कहे है इस बिस्तर की सिलवट। टूटकर खुर्शीद की किश्ती हुई गर्क आबे नील, एक टुकड़ा तैरता फिरता है रुए आबे नील। रूए आबे नील। लाम। लिखना मेरे मिजार के कतबे पे ये हरूफ, मरहूम जिंदगी की हरासत में मर गया। जिंदगी की हरासत में मर गया। अलिफ। इस ज़ौफ में तो आता है सीने से लब तलक, कहते हैं अपने नाले को हम नारसा अबस। हम नारसा अबस से सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाही गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छुड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाहे गलत। डेंटोनिक की टीम। तलबे खुल्द नहीं आरज़ुए हूर नहीं, तुम जो मिल जाओ तो फिर कुछ हमें मंजूर नहीं। मंजूर नहीं। नून। न हलावतें, न वो लज्जतें, न वो जायका, न वो चाशनी, तेरे लाल तर के मुकाबले रहे कदर लाले यमन गलत। कत्र लाले यमन गलत। तोए। तश्ते गर्दू में टपकता है शफक का खून नाब, निश्तरे कुदरत ने क्या खोली है फसले आफताब। आफताब। बच्ची ने जो बनाया था गुड़िया के वास्ते, कल रात वो जहेज कोई चोर ले गया। कोई चोर ले गया। अलिफ। डेंटोनिक। अलिफ। आता है जिन्हें गैज नहीं फाने जहां पर, अहकाम शरीयत को वो करते हैं सबूताज। योलीदा हाल देख कर पूछा जब उसने हाल, कहना पड़ा कि खूब हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। नुत्क़े रसूल पाक का एजाज यही तो था, करने लगे जो प्यार की बातें अरब के जाज। योलीदगी, पजमुर्दगी, बेचारगी, आवारगी, तेरे कुर्ब से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही न मिला फकत। तवील रुत जो तेरे इंतजार की रुत है, यही खिजां की, यही अब बहार की रुत है। एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद के मेहमान। ये गलत है कि नहीं बोलता वो यार गलत,
مجھ سے ہر بات میں کہتا ہے وہ 100 بار غلط. اسے ہر بار کو کہتا ہے 100 بار غلط. طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. پردہ ساز میں نون. نہ ہو کبھی بھی کوئی بھی غم، بس ہو ان بساط. مولا کبھی نہ دیکھے میرا ملک انحطاط، اور ہیں سربکف زمین وطن کے سبھی سپوت. اے دشمن وطن تجھے لازم ہے احتیاط. تو ایک کا شعر چاہیے. طولے غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. وہ سجیں کہاں وہ دھجیں کدھر، وہ اکڑ کجا وہ پھبن غلط. تیرے در سے دعوائے ہم سری جو رکھے ہے سر و سمن غلط. غلط. طوفان میں جیسے دور سے ساحل دکھائی دے، میں ان کو سوچ لوں مجھے منزل دکھائی دے. منزل دکھائی دے. یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. یہ بہار کی سبھی رونقیں میرے دل کو اب جچتی نہیں. تو چلا گیا تو خزاں کو میں نے اپنا بنا لیا فقط. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. آئین وفاداری ہے. یہ اور بات مجھ کو شہروں کی آرزو تھی، میں خود پہ کر رہا ہوں ویرانیاں مسلط. ویرانیاں مسلط. تو تاکوں میں چراغوں کا دھواں جم سا گیا ہے، اب ہم بھی نکلتے نہیں اجڑے ہوئے گھر سے. اجڑے ہوئے گھر سے. یہ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں، لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط. نرالے تمہارے خط. کوئین میری کالج. تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کی عوضداری ہے. یہ تمنا ہے بندگی تیری، اس قدر ہو کہ جس قدر ہے شرط. اس قدر ہے شرط. ڈینٹونک کے مہمان. طواف کعبہ میں کیا پیرے حرم نے جب سوال، کس طرف سجدہ کروں آواز آئی سوئے دوست. تو بھی کھانے میں نہیں محتاط شیخ، ہم کریں پینے میں پھر کیوں احتیاط. طلوع مہر تیرے آستاں پہ ہوتا ہے، کلی کلی تیری دہلیز پہ اترتی ہے. یادیں وہ سب تمہاری سمندر کو سونپ دیں، اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط. ہوا کے حوالے تمہارے خط. طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے، صبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے. آتی ہے. ایم ٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ فیصل آباد کی ٹیم ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور ڈینٹونک ٹوتھ پاؤڈر اور ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ بنانے والوں کی ٹیم ہے. کوئین میری کالج لاہور. مقابلہ جاری. شاباش. جی. یہ گرم جوشیاں تیری گو دل سے ہوں ولے، تاثیر نالا ہائے شرر بار ہے غلط. شرر بار ہے غلط. تو ایک ڈینٹونک ٹوتھ پیسٹ کے مہمان کوئین میری کالج. تو دو تو تین. ایک پوائنٹ آپ نے سکور کیا، ایک پوائنٹ آپ نے لوز کیا. جی. توئے کا شعر سنا کے آگے جاری کریں. طلب کو تو نہ ملے گا تو اور لوگ بہت، کسی طرف تو یہ طوفان بھی موڑنا ہوگا. یہی نہیں کہ ہمیں توڑ کر گیا ہے کوئی، اسے بھی خود کو بہت دیر جوڑنا ہوگا. اس نے بھیجا نہ رکا ایک اور ہم، کئی روانہ کیے اس کو نامہ ہائے یاج. یند نے مجھ سے کہا غالب ادھر جانا نہیں، اس کو تیری پرواہ نہیں، وہ تو بڑا ہے یاج خواہ. یہ آپ کی ٹیم ادھر بیٹھی ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیر جائیں اور جائیں. ہر بات اڑا دیتے ہیں دلدار ہنسی میں، کیوں قلب کی حرکت کو وہ کرتے ہیں سبوتاج.
सबूताज। योलीदगी मुझे भा गई, मुझे शेर कहना सिखा गई। तेरी याद की वो हंसी ज़िया ही मुझे मिली ना तेरी याद की वो हंसी ज़िया मेरे दिल को ही न मिली फकत। फकत डेंटोनिक के मेहमान क्वीन मैरी कॉलेज, तोए शाबाश, तोए एक। तूफान में जैसे दूर से मंजिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं। तूफान में जैसे दूर से साहिल दिखाई दे, मैं उनको सोच लूं। मुझे मंजिल दिखाई दे, मुझे मंजिल दिखाई दे। ये नाखुनो खराश में बिगड़ी के क्या कहूँ, एकदम हुआ जो उक़दाए बंदे क़बा से रब। तोए फिर आ गया। क्वीन मैरी कॉलेज, तोए एक। ओवर जी। आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, आपने 2 पॉइंट स्कोर किए हैं जी। तानाजन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। रहते हैं मगन शाम सहर इश्क बुता में, उस शाख की हसरत को वो करते हैं सबूताज। योलीदगी में मुझको सहारा इन्हीं से था, अब गम नहीं तो बन गए छाले तुम्हारे खत। आप वहाँ ये से नहीं हटते तो वो तो क्यों सबा की ना हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत। एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत वार गलत, और वक्त उलट देना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत। और वो भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। मुकाबला तमाम हुआ। जनाब नजीब अहमद साहब, जनाब खालिद अहमद साहब और मोहतरमा रक्षंदा नवीद साहिबा, आप तीनों मुश्तरका जो भी फैसला दें। आज जनाब खालिद अहमद साहब आप आके अनाउंस कर दें। मैंने अपने मादर इल्मी को ये एजाज़ दिया है, लेकिन मेरी बेटी ने इसी कॉलेज में पढ़ा है। मेरा एक ताल्लुक आपसे। रिवायत ये है कि जब भी जज फैसला सुनाने आए, उन्होंने कोई एक शेर भी अपना खूबसूरत सा सुनाया। एक नात का एक शेर मैं अर्ज कर देता हूँ। अभी मट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्म अनासिर में तेरे होने का चर्चा था। ख़वातीन हज़रात, क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज